हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग एंड समस्त को स्वागत करुच्ची मो चैनल संदीपिका वर्ल्ड को। आज आम बाहरी जाइलु बहुत ही स्पेशल जगह को गोटे जोटा कि मो मामू घर एंड से लक्ष्मी पूजा चली जमती कि ढेंकानाल लक्ष्मी पूजा बहुत ही प्रसिद्ध, सेमती मो मामू घर केन्द्रापड़ा भी लक्ष्मी पूजा बहुत ही प्रसिद्ध। तो लक्ष्मी पूजार भसाणी स्टार्ट हो जाता एंड मामू माई समस्ते आमको डाकी तो बहुत दिन है जाइनु अजा गला परे। तो मामू घरे जाइए आम पहुँची जाइलु। सॉरी मो एंट्रीर वीडियोटा करने को भूली जाइए। ये मो मामू घरर मंदिर ठाकुर जगन्नाथ बलभद्र एंड सुभद्रा। तो पहुँची सारा पर आम बहुत ही टेस्टी खाଇବା खाई देइथिलु, ब्रेकफास्ट कर देइथिलु। एठी मो भौणी भी आसिक पहुँच जाइए, गुड्डू आ ता पुओ। तो बहुत ही मजा करिथिलु आम खाइला बेले। से देखंतु तो खाइला बेले सब पिलांकर एबे गोटे अभ्यास हो जाइए, मोबाइल बिना खाई पारनांती सेमाने। तो खाइबा पर आम बाहर जाइलु दर्शन करने प्रभु बलदेव जीव को, जोटा कि तुलसी क्षेत्र मो मामू घर ठारू मात्र 3 किलोमीटर दूर रे प्रभु बलदेव जीव मंदिर। तो आम जेहेतु कार जाऊन बहुत ही भीड़ थिला भसाणी यात्रा पाई, तो मामू कहले बाइक नहीं कि पलाओ, जल्दी जाकि जल्दी आसीपर। तो आम बाइक नहीं कि पहुँची जाइलु प्रभु बलदेव जीव मंदिर रे। तापर से पार्किंग करके आम मंदिर भीतर को प्रवेश करूँ एंड बहुत ही भल भाव आम दर्शन करूँ। पूरा गर्भगृह पाखरे पूरा प्रभु को जाकि दर्शन करूँ एंड भाभी नी केबे एते भलरे दर्शन करी। छोट बेलू बहुत थर अजा सागर मामू सागर जाइए, एते पाखरु केबे दर्शन करी। जा हो मो भाग्य सेटा, आज एते सुंदर भाव प्रभु को दर्शन कली एंड बहुत किछि मागिली। समस्तंकर शुभकामना मंगलमय हो समस्त मागिची जगतर मंगल कर प्रभु। तापर आम आसी जाइलु दर्शन सारिकी। एटी रास्ता रे बहुत ही बढ़िया अर्जुनकर देखंतु एटी रथ सारथी जोटा कि रथ से तैयारी हो जाइए, देखी नी मु आसिकी घरे। आहरी बढ़िया बढ़िया टेस्टी माई मैंने बन देते मोर दीटा माई टेस्टी खाଇବା आम खाई देलु एंड टिके मेलन पड़िया को बुलिकी संदीप आसी जाइए। एंड तापर ठाकुर आमर जेहेतु आम ठाकुर भोग खाती काकट मंगला माँ, आम सब वर्ष भोग दौ। तो से आम ठाकुरंकर भोग पूजा पाइंका सेठी जाइकी धुआ धुई सारी देइथिले माई गौ समस्ते मिसिकी समस्ते जाइथिलु परिवार देखी आसुचु एंड दिन को माँकर आगमन एत सुंदर भाव भी लगुच। माँकर आज विसर्जन भी हो माँ पुणी गोटे वर्ष अपेक्षा करिया पड़ो आमको। देखो बहुत ही सुंदर सुंदर पूरा भेराइटी प्रोसेसन पूरा जाऊँगी। ये आम बापा बो मामू माई समस्ते मो माँ आम आई को माँ डाकू छोट बेलू आम के आई डाकिनु। तो ये ठाकुर माँ आमर पलि आसिले। मो अजा भी आज थे बहुत खुशी होता, सब परिवार एकाठी होइचु, नाती नातुणी तांको झील जोई समस्त एकाठी होइचु। तो मो अजा भी थे बहुत ही खुशी होता, मो अजा को बहुत ही मिस करुच्ची आज। तो ठाकुर आसीगले आम भाईना जी थे पूजा पाइंका नना आमर, तो सी भी पूजा पाई सब सामग्री रेडी करके रखी सारी एंड माँ आसु आसु पूरा संध्या ही हो गला। आम सीटी वेट करके छिड़ा होइथिलु माँ को। ये हेले काकट मंगला माँ, बहुत ही प्रख्यात देवी माँ ये आमर सिटी केन्द्रापड़ार। आउ बहुत ही भल भाव पूजा स्टार्ट हो सारी थिला, पूजा कर देथिले भाईना आमर। आमे जो फूलमाल भी नहीं माँ को सेटा भी नना देखंतु पिंधे देथिले माँ को मंदार माल। तो मोर गोटे इच्छा थिला जे मो बाहाघर परे मो स्वामींकर मोर ये पूजाटा सांग होइकी देखू एंड ये पूजार सामिल हो। जेहेतु सब वर्ष मो भाई मो मामू दियंती भोग माँ को खुआती, तो मोर भी इच्छा थिला मु भी सामिल हुए एंड मोर सबुठ बेसी मते खुशी लगी से दिन माँ को कांध भी देइथिले संदीप आ मो भाई आमर जुलू। बहुत ही खुशी लगी माँ को एमिति ही देखिकी रही जावाकू ही माँ को इच्छा होतिला। माँ को ऊपर आखि हटू नथिला मोर। तो देखंतु एठी आमे रसगोला भी नहीं
ପାହାଡ଼ରୁ ରସଗୋଲା ବି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୂଜା ଚାଲିଥିଲା। ମା ବହୁତ ସମୟ ରହିଥିଲେ ଆମ ପାଖରେ ସେଇଠି। ଆଉ ତାପରେ ପୂଜା ସମାପ୍ତ ହେଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ମାଇଁ, ବାପା, ବୋଉ, ମାମୁଁ, ଆଈ ଆଉ ସନ୍ଦୀପ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ମାଆଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲି ତ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିନଥିଲି। ତ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେମିତି ହିଁ ଥାଉ ଆମ ପରିବାର ଉପରେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମୋ ଭାଇ ଆଉ ସନ୍ଦୀପ ଯାଇକି ମାଆଙ୍କୁ ଏଇଠି କାନ୍ଧେଇଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କେତେ ବଢ଼ିଆ ପରମ୍ପରା। ଏଇଠି ଆମର କଟକରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ମାଆଙ୍କୁ ଟ୍ରଲରରେ ନିଅନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ଚେଚିସ୍ରେ ନିଅନ୍ତି। ବଟ୍ ଏଇଠି ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖି ଆସିଛି ମାଆଙ୍କୁ କାନ୍ଧେଇକି ହିଁ ନିଅନ୍ତି। ତ ମୋତେ ଏଇଟା ହିଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମାଆଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧେଇକି ମାଆଙ୍କ ଭାର ସମ୍ଭାଳନ୍ତି। କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ସେମାନେ। ଆଉ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। ସେଇଠି ସନ୍ଦୀପ ଆଉ ମୋ ଭାଇ ଜୁଲୁ ସେମାନେ ମାଆଙ୍କୁ କାନ୍ଧେଇକି କିଛି ବାଟ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଆଗକୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗିଲା ମାଆ ମୋ ପାଖରୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆର ବର୍ଷକୁ ଆସିବେ ମାଆ, ପୁଣି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ତାପରେ ପରେ ଏଇଠି ଧାଡ଼ି ବାଇ ଧାଡ଼ି ଆସିକି ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ମାଆ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ମେଢ଼ ସବୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ରାତି ସାରା ଏଇଠି 3 ଦିନ ଧରିକି ପୁରା ଚାଲିଥିଲା ଭସାଣି ଯାତ୍ରା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ମାଆଙ୍କର ମୁଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲି। ଏଇଠି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୋର ଛୋଟବେଳର ୟାଦ ତାଜା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଘରେ ଆସିକି ଫଟୋ ବହୁତ ସାରା ଉଠେଇଥିଲୁ ଫ୍ୟାମିଲି। ହେଲା ମୋ ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଉ ଆଣ୍ଡ ମୋ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଛି ଫଟୋ। ଆଣ୍ଡ ଇଏ ମୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଫଟୋ। ଇଏ ମୋର ଆଈ, ଗେହ୍ଲି ଆଈ, ଯାହାକୁ ଆମେ ମାଆ ଡାକୁ। ତ ଇଏ ମୋର 2 ମାମୁଁ ଆଉ ବାପା। ଇଏ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ୟାମିଲି, 2 ମାଇଁ, ଆଈ, ମାମୁଁ। ତାପରେ ଏଇଠି ମୋ 2 ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଭଉଣୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲି। ତାପରେ ପରେ ଆମେ ବାହାରି ଆସିଥିଲୁ, କିଛି ଜଳଖିଆ ଖାଇକି ବାହାରି ଆସିଥିଲୁ ଘରକୁ। ମାଇଁ, ମାମୁଁ ବହୁତ ହି ଅଟକାଉଥିଲେ, ହେଲେ ଆମେ ରହିପାରିନଥିଲୁ ଯେହେତୁ କାମ ବହୁତ ଥିଲା। ତ ଆମେ ଏଇଠି ବାହାରିକି ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ। ତ ଆସିଲା ପରେ ବି ବାଟରେ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ମେଢ଼ ଦେଖିଥିଲୁ ଚାନ୍ଦୋଳ ପାଖରେ ଫେରିଲା ବେଳେ। ତ ସେଇଠି ବି ବହୁତ ସାରା ସାଜସଜ୍ଜା ହେଇଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ହି ଭଲ ପୁରା ସେଠି ବି ଭସାଣି ଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିଲା ମାଆଙ୍କର ଏମିତି। ତ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଏମିତି ହିଁ କଟିଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ଭସାଣି ଯାତ୍ରା ମୋ ମାମୁଁ ଘରେ କଟିଥିଲା ଏଥର। ଆଶା କରୁଛି ଆର ବର୍ଷ ବି ମୁଁ ଏମିତି ମୋ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବି ଆଉ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବି, ଭୋଗ ଲଗାଇ ପାରିବି, ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିପାରିବି। ତ ଏମିତି ଆମର ଏମିତି କଟିଥିଲା। ତ ଆଶା କରୁଛି ମୋର এই ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ତ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ।